Litvanija sa glavnim gradom Vilnusom nalazi u Europi na baltičkom delu Europe. Iako mala po površini na prvi pogled, Litvanija ima ogromnu istoriju, pogotovo kad je bilo u Uniji sa Poljskom, bila jedna od najjačih država Europe, članica je NATO-a, Sjevernoatlantskog pakta, Evropske unije i pripada Schengen. Litvanija je parlamentarna država sa glavnim gradom Vilnusom koji broji od 609 do 620.000 stanovnika. Litvanija ima površinu od 63.000 km2, 2.800.000 stanovnika, što znači da je svaki četvrti, tačnije peti stanovnik i građanin Vilnusa, što je načelo decentralizovano. U Litvaniji se priča litvanskim jezikom koji je vrlo zanimljiv, manje malo podsjeća na mađarski i valuta se koristi euro. Najzastupljenija religija je hrišćanstvo, tačnije rimokatoličanstvo, koje su primili u 14. veku, oni su jedna od najstarijih paganskih država. Litvanija se nalazi na Baltiku, na severu sa graniči sa Latvinom, na istoku sa Belorusijom, na zapadu sa ruskom enklavom Kaliningradom i na jugu sa Poljskom. Litvanija ima 90 km dugu obalu, što je čini 28. državom po dužini obale, ispod Rumunije, a iznad Belgije. Litvanija je većinom ravna zemlja, vrlo čudno za Baltik, ali najviši vrh je 300 i nešto metara, ko Beograd. Ima reku Nemunas koji je glavni pomorski put kroz državu. Na reci se većinom pecaju ribe i vrlo imaju lepi pogledi na prirodu u Litvaniji. Istorija Litvanije. Litvanija kao država prvi put se kao spominje u 13. veku. Bila je deo grupacije baltičkih kao naroda. Poslije je ušla u uniju sa Poljskom, Litvansko-Poljskom unije i bili su jedna od najjačih država u Europi. Kasnije bili osvojeni od Rusije, koji kasnije postali Sovjetski savez. Onda se poslije tamo ranih 20. godina 20. veka postaju samostalni, ali potom bili osvojeni do ove male slatke bebače, kako lepa beba, ali ponovo onda pripadaju Sovjetskom savezu. Onda tamo krajem 80. Sovjetski savez postaje jako slaba država i nemoguće da se održi jer je previše različitih naroda i tada Litvanija dobije svoju nezavisnost koja traje do dana danas. Ono što ćete sigurno posjetiti je glavni grad Vilnus, gdje ima mnogo veliki broj muzeja, možete pogledati neke crkve, hrame, vrlo zanimljivo mjesto kao i svaki glavni grad, jel te? Onda trebate otići da posjetite ovo ostrvo Trakaj, koje ima ovaj džinovsko lepi zamak, znači sam zamak je i džinovski i vrlo lep, koji može vrlo lepo da se obiđe nekih 20 minuta, da se ceo obiđe oko ostrva i u zamku negdje 30 minuta može lepo da se provede. Zatim treba obići Kursku pravila koja jeste da je vrlo velika kao što se vidi, ali može biti vrlo zanimljiva. Zato što kad je leto, može bude jako topla voda i može lepo da se kupa, bilo u laguni, tačno to nekom kao velikom jezeru možemo kažemo, ili na otvorenom moru. I sad, ono što se svi htjeli znati je BDP. BDP je 80 milijardi, a po stanovniku je 28 do 30 hiljada, što je čini za Balkan nadprosječno. Većina ekonomije čini jako dobra izrada lasera, vrlo dobra trgovina sa drugim ljudima, pošto pripada EU od 2004. godine i što je dosta dobro ekonomski. Jača sportska strana Litvanije je košarka. Imali su nevjerojatno dobri igrače kao što su porodica Sabonis, starija i novija generacija. Jedan od najbitnijih, najkrucijalnih događaja za Litvaniju u njenoj prošlosti jeste Baltički put. Svi misle da to su neki kao što imate autoputa 1 ili neka smjernica, ne. To je bio protest za oslobođenje baltičkih država. Velika grupacija ljudi koji su se protezali 600 km, što je nezamislivo mnogo velika količina ljudi na jednom tako velikom mjestu, u jednom velikom kao zidu, jedna velika kolona, jedan veliki, nevjerovatno, kao kineski zida su napravili da bi se odcepili od Sovjetskog saveza. To je jedan od najpoznatijih i najbitnijih mirnih protesta u Europi. Ljudi, to je bilo to od videa, nadam se da ste uživali, jeste bio kraći video, ali nisam baš mnogo imao Litvanima, onako je bio malo zanimljiviji, bilo dosta popularnih ljudi.
Nadam se da ste uživali. Izvinite što nisam bio dugo tu, imao sam neki posao, bio sam na malo krstarenju. Očekujte uskoro vide, kad počne let, baš onako da krenem sa objavljivanjem videa, tako da ih budete očekivano svake 2 nedelje, možda 3, ne želim baš da preterujem, a na svakih nedelju dana možete očekivati neki kraći videa. Subscribe se na kanal da biste tokom leta mogli da uživate u mom sadržaju. Komentarišite, ne morate da lajkujete. Komentarišite šta biste voleli. Popunite kao pitanja na svako videa šta biste sledeće hteli. Kviz ili tako nešto. Komentarišite šta bih mogao da napravim nešto što vi hoćete da bude popularnije ili dajte neki savjet kakvi vidi da budu bolji. I to je to, vidimo se.